बीएस कंपनी भाई गाड़ी आननी भाई तुम बेला बुड़े दब तुम कांदीब भाई मु गाड़ी जी टंका मु किणी तार माने अधा पैसा मु खर्च कर सारे माने मु गाड़ी देखी कौन भावुच कौन गोटे हो रुह देख रुह रुह भाई मैंने देख देख एट तो इंजिन ऑयल लीक करतला विश्वास कर माने सेतल माने मु कहूची आपण आ गोटे मो पूर्व वीडियोटा देखिए माने विश्वास कर 7 थर मु दौड़ी माने आमर टीवीएस कंपनी को दौड़ी भाई मो गाड़ी काम करके दे दियो कर दियो सुनले केते कथा कही कही वीडियो बने की भाइराल करी तापर जाई भाई सुनिले भाई विश्वास कर एटा हो टीवीएस राइडर गाड़ी माने मु कहूची जो मु गाड़ी किनतली आपण फोटो देखुतेबे हला अबिका माने ये गाड़ी विश्वास कर मुझे जब आनिली माने मत कहले भाई गाड़ी बहुत बढ़िया पड़ो माने 60 माइलेज 125 सीसी गाड़ी माने विश्वास कर माने तुम 60-70 माइलेज देखो माने जोड़ा कहले बहापिया अछ माने देखी पारे मुझे अबिका ऑन कर चाबी ये ऑन कली विश्वास कर केते देखो देख एटा मूड ऊपर क्लिक कली 1 2 3 एटा केते रेंज 52 किलोमीटर जीव मान तेल जी अच्छी है 41 हूँ एवरेज बुझीपार तो एवरेज माने कौन माने तुम माइलेजटा केते देखा माने 125 सीसी गाड़ी केते तेल देख मिनिमम 55 50 तो तेल देखेब ना एटलिस्ट माने 125 सीसी गाड़ी टीवीएस गाड़ी पुणी माने अलग टीवीएस गाड़ी कौन देखो तो भगवान जानती मु राइडर किणी 125 सीसी विश्वास कर भाई माइलेज नहीं माने 40 देखेब माने लॉन्ग रे 40 देखौजी माने लॉन्ग राइड जाइतली पूरी जाइतली 40 देखौजी माने जदि मु भुवनेश्वर भितर टाउन भितर चलेबी ताल तो 30 देखेब ताल आपाजी केते देखो तो आपाजी 25 देखो तो मो सांग आपाजी वीडियो काल देखिदब माने आपाजी वीडियो माने 25 तेल 25 ना 30 देखौची अरे भाई इंजिन ऑयल आम सब माने चेंज करचु गाड़ीर है माने गाड़ी एते भी रंपा रंपी होनी स्पीड भी नहीं गाड़ी पूरा जेमती पूरा परफेक्ट नुआ देखा नुआ अच्छी किसी अच्छे वर्षा वर्षा होता बोली गाड़ी पूरा एमती होती हूँ कथा आ लोक मैंने तो नंबर प्लेट देखती मुझे तो कहूँ मो नंबर प्लेट देख कि कौन मोर एमती भी फाइन पड़ी बाड़ मोर किए उखाड़िया कथा उखाड़ी पारनी है मो गाड़ी पर से टीवीएस कंपनी भाई गाड़ी आननी भाई तुम बेला बुड़े दब तुम कांदीब भाई मु गाड़ी जी टंका मु किणी तार माने अधा पैसा मु खर्च कर सारे माने मु भाविली मु ग्लामर आगुरी चलाऊली बुझीपार तो मत जड़े सजेसन कले कि गाड़ी आण गाड़ी भल माइलेज यूट्यूब रे देखो फेसबुक देखुं भाई टीवीएस कंपनी एड़े पवना शला माने एते माने से माने प्रमोशन करूछन भेराइटी सब बेकार जिनस आ जहाँ बेला भल भाई सी पड़गला जहाँ पाखे पैसा पत्र अच्छी समस्त पाखे पैसा पत्र अच्छी बोली माने अच्छी कि है तो देखिपे गाड़ीर अवस्था हूँ भाई टीवीएस राइडर गाड़ी केबे आणुनी कि आपाजी भी आणुनी भाई टीवीएस कंपनी की छाड़ी देकी तुम हीरो आण हीरोर बढ़िया बढ़िया बैटेरी गाड़ी बाहर आ हीरोर माने भल भल गाड़ी बाहर अलग प्रकार गाड़ी माने अलग प्रकार माने बढ़िया माइलेज हीरो होंडा आनिबो स्प्लेंडर आनिबो आउ होंडा एसपी आनिबो होंडा कंपनी आनिबो गाड़ी पूरा भल आउ नले एमती इंजिन खराब हो मो भाया पूरा नाम नब पूरा सही माने पूरा गाड़ी मत पूरा कंदे सारे ना विश्वास कर अलग प्रकार माने नुआ आनला बेले कहले कि तुम माइलेज भल देखेब वर्षे वर्षे इंश्योरेंस माने फ्री ये सी पॉल्यूशन फ्री माण पेड़ फ्री माण पूरा सबू माने पूरा कहले माने कौन कौन न कहले कहले कि तुम यही जिनसटा फ्री मिल हेलमेट गोटे मिल कदली हेलमेट नहीं कौन मुझे कौटी पुरेबी हाँ कौटी पुरेबी तो देखिपे आ हेलमेट तो हेलमेट काच जो दिन आईनी से काच गली पड़ा बोली कौन काच गली पड़ा ना ये बाड़ गाड़ी सिस्टम देती टीवीएस गाड़ी पुणी इंडियन कंपनी मोदी इंडियन कंपनी बोली ये मार्च मोदी सरकार कहते कि तुम इंडियन गाड़ी चलाओ इंडियन गाड़ी को कदली चलेबू ये बाड़ गाड़ी है माने गाड़ी माने गोटे गाड़ी ये गाड़ी देखी पारे माने स्टाण्ड देख स्टाण्ड माने तुम जदि गाड़ी चलेकी जाऊच माने 2 जण बस स्टाण्ड दुम कि नवाज दुम
ମାନେ ଫାଟିଯିବ, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଉନ କେତେ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦରକାର। ଇଏ କ'ଣ ରେସିଂ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ 1000 cc ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଜିବ? ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, କ'ଣ କହିବ କହିଲ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ପୁରା ମୋର ଯାଇଛି ଭାଇ। ଯିଏ ନେବା କଥା ନେଇଯାଅ, କବାଡ଼ିଆରେ ଦେଇଦେବି ଭାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କାହାକୁ ବିକିକି ମାନେ ହଇରାଣ କରିବି। ଏ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ସେମିତି ଘରେ ଥୁଆ ହେବ। ଟିଭିଏସ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବି ଆଣିବିନି, ମାନେ ଏତେ ରାଗ ମୋ ଟିଭିଏସ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ସେ ବାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆଇକ୍ୟୁ ମୋତେ ଜଣେ କହୁଥିଲା କି ଭଲ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବିନି। ତ ସେ ହେଉଛି କଥା। ତ ସେ ବାଳ ଗାଡ଼ି ଆଣିବିନି। ଯଦି ଆଣିବି ହିରୋ ଆଣିବି। ହିରୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି। ନହେଲେ ଆମର ସୁଜୁକି ଜାପାନ କମ୍ପାନୀ, ତା'ର ବି ଭଲ ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। ତ ଭଲ ବି ଦେଉଛି ଆଉ ସବସିଡ଼ି ବି ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଯାଇଛି ପୁରା ମାନେ ଏଗାର 5 ଯେ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେବ ପଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଫାଟିଯିବ ପୁରା। ଏରା ସବୁ ଫାଟିଯିବ ପୁରା ଶଳା ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ପୁରୀ ଗଲି ମୋ ଗାଣ୍ଡି କାଟିଲା। କ'ଣ କହିବି କହିଲ ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ମାନେ କାନ୍ଦିବ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ, ମାନେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି ପୁରା। ମାନେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖ ଭାଇ। ବାଳ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଆଣନି ଭାଇ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦିଲାଣି ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। ଆଉ ଭାଇ ଯିଏ ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସବୁଦିନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଇୟରଫୋନ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଇୟରଫୋନ୍ କହିଥିଲି, ୱାୟାରଲେସ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ଦିଆହେବ ତୁମକୁ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଇୟରଫୋନ୍, ମାନେ ଶୁଣିବ ବଢ଼ିଆ ୱାୟାରଫୋନ୍। ମାନେ ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥବ, ଫେସବୁକ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥବ ହେଲା, ମାନେ ଫଲୋ କରିଥବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିଥବ ହେଲା, ଆଉ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଫଲୋ କରିଥବ। ଏଇ 3-4 ଜାଗାରେ, 3ଟା ଜାଗାରେ ମିନିମମ୍ 3ଟା ଜାଗାରେ ଯଦି ଯିଏ ଫଲୋ କରିଥବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥବ, ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ହେଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛ ଭାଇ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବନି ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି, ମୋ ଭଳିଆ ପସ୍ତେଇବ ନହେଲେ। ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାର, ନେପାଳ ଫେପାଳ ବି ଯିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, କାଲକାଟା ଯିବାର ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ହେବ, ଏଇ ଟିଭିଏସ୍ ବାଲାର ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ହେବ। କାଲି ବି ନେକ୍ସଟ ଟିଭିଏସ୍ ବାଲାର ଗାଡ଼ି ବି ପୁଣି ଆସିବ। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ପୁଣି କହିଦେବି ହେଲା। ଏ ସେନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁଛ ତ, ଏ ବାଳ ସେନ୍ସର ଆକୁ ଅନ୍ କରିବ, ସେନ୍ସର ଏ ଦେଖ, ସେନ୍ସର ଏ ବାଳ ଗାଡ଼ି ସେନ୍ସର ଦେଇଛି। ସେନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବ ତୁମେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି। ଆଉ 100 ଥର ଦିନକୁ ଚିପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କି ବାଳ ଗାଡ଼ି କହିଲ ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ବର୍ଷେ ହିଁ ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଯିବ ବୋଧେ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବ କହିଲ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଡ଼େ ମାଦରଚୋଦ ଗାଡ଼ି, ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ମାନେ ରହିଲି।